वीर विक्रम मेमोरियल कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम 18 से 22 अगस्त तक चलेगा, आयोजकों ने जानकारी दी। वीर विक्रम मेमोरियल कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह के तहत 18 से 22 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। गुरुवार को अगरतला प्रेस क्लब में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में आयोजकों ने बताया कि यह कार्यक्रम मुख्य रूप से एल्यूमिनाई एसोसिएशन की तरफ से होगा। मुख्य अतिथि होंगे उच्च शिक्षा मंत्री किशोर बर्मन और विशेष अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कॉलेज की प्रधानाचार्य एल्यूमिनाई सदस्य भी शामिल होंगे। एल्यूमिनाई के एक सदस्य ने बताया कि 3 दिवसीय कार्यक्रमों में महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य की प्रतिमा स्थापना, नवागत छात्रों का स्वागत समारोह, दीक्षित स्मारिका का प्रशासन तथा छात्रों द्वारा निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए स्टॉल भी लगाए जाएंगे। महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बाहादुरेर 118तम जन्मदिन এবং আমাদের কলেজে 56 বছর পূর্তি। অ্যাকচুয়ালি আমাদের অনুষ্ঠানটা 50 বছরের, কিন্তু আমাদের একটু দেরি হয়ে গেছে এই অনুষ্ঠানটা হাতে নিতে। তো আমরা একটু বড়ভাবেই হাতে নিতে গিয়ে একটু সময় নিয়েছি, কিন্তু অনুষ্ঠানের গ্রহণযোগ্যতা বা তার প্রেক্ষাপট কোনো অংশেই কমে যায়নি। তো সেই হিসাবে আমরা মহারাজা বীর বিক্রমের 9 ফুট উঁচু একটা ফাইবারের মূর্তি আমরা উদ্বোধন করব। আমাদের আশা, আমরা যোগাযোগ করেছি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে এবং আমরা আশাবাদী যে উনি আসবেন। এখনো ওনার অফিস থেকে কনফার্মেশন আমরা পাইনি, কিন্তু আমরা আশাবাদী উনি আমাদের এই মূর্তি আবরণ উন্মোচন করবেন। সেখানে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মাননীয় উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী শ্রী কিশোর বর্মন মহোদয়, উপস্থিত থাকবেন আমাদের ত্রিপুরার রাজ্যসভা থেকে নির্বাচিত মাননীয় সাংসদ শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয়। আমাদের সংসদের অধিবেশন চলছে, তার মধ্যেও ওনাকে আমরা পেয়েছি। আর এরপরের অনুষ্ঠান হলো সন্ধ্যার সময় থাকবে আমাদের সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। এটা আমাদের 19, 20, 21, 22 4 দিনই আমাদের এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকবে। 20 তারিখে আমাদের থাকবে স্পোর্টস কিছু ইভেন্ট থাকবে। 20 এবং 21 2 দিন দিনের বেলা স্পোর্টস ইভেন্ট থাকবে। পাশাপাশি 21 তারিখে আমাদের একটা মেগা ব্লাড ডোনেশনের কর্মসূচি আছে, এই গোল্ডেন জুবলিকে কর্মসূচি হাতে নিয়েই। 22 তারিখে হবে আমাদের নবীন ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে নবীনবরণ উৎসব। तो यही हलो हमारे 4 दिन संक्षिप्त विवरण। गौरतलब है कि एमबीबी कॉलेज के अंतर्गत मात्र 300 छात्रों के साथ वीर विक्रम संस्था कॉलेज की शुरुआत हुई थी, जो आज वीर विक्रम मेमोरियल कॉलेज के नाम से जाना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट फैक्ट फाइंडर।